सिमलागढ़ स्टेशन बेसरकारीकरण हुयुग काना और ओनाते ओंडेन थनी थोर को विक्षोभ को उडुक केदा और सिमलागढ़ स्टेशन सामांगरे अवस्थान विक्षोभ को कराव केदा बेसरकारीकरण हुइलेन खान अडी एटकेटोरे रेको पाड़ा ओंडेन थनी थोर को उना बेसरकारीकरण विरोध रेगे मिट्टंग गणसाक्षर चिठी साकाम हो डीआरएम और रेल रेन मारांग अमलिया को चालाकाट कोआ 2014 रे केंद्रीय रे सरकार बदल तायम की बेसरकारीकरण रिया कमी होरा अडी बढ़ती चालाक काना। एयरपोर्ट खन एतहब काते एलआईसी और अडिगान सरकारी संस्था कोई बेसरकारीकरण या केंद्रीय सरकार और ठीक ओंका गी रेल हो बेसरकारीकरण लगी ते छुटो काना और ओना लेकाते हुगली जिला रिया सिमलागढ़ स्टेशन बेसरकारीकरण लगी पौड़ी लहावा का केंद्रीय सरकार मेनखान ओना विरोध काते ओंडेन थनित हड़ को सिमलागढ़ रेल स्टेशन रिया टिकिट काउंटार सामांग रे স্টেশনের টিকিট এখান থেকে পাওয়া যাবে না। ওয়েবসাইট দিয়ে সিমলাগড় উড়ে গেছে। সিমলাগড় যেটা আমরা মোবাইলে টিকিট কাটতে পারতাম এখন ওটাও কাটতে পারি না এবং সমস্ত স্টেশনের টিকিট পাওয়া যাবে না, ব্রেক জার্নিং করতে হবে। ঠিক আছে, এখন টিকিট বলতে চিরকুট কাগজ ছিঁড়ে তার উপর স্ট্যাম্প মারছে বা অন্য স্টেশন থেকে পুরনো টিকিট নিয়ে এসে সেইগুলোর উপর স্ট্যাম্প মারছে। হ্যাঁ, এই সমস্যা এইগুলোই। আমরা রিটার্ন ছাড়া কাটতে পারছি না। আমার পরশুদিন আসবো বলছে রিটার্ন নিতে হবে, আজকে নিলে রিটার্ন নিতে হবে। এই ধরনের অ্যাভেলেবেল টিকিট নেই, তো ওদের নির্দিষ্ট টিকিট সংখ্যা আছে তার মধ্যে আমাদেরকে দিচ্ছে। যেটা হয়ে গেলে বেসরকারিকরণ হলে পরিষেবার দিক দিয়ে অনেক অসুবিধা হতে শুরু হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে টিকিটগুলো যে দিচ্ছে অন্য স্টেশন থেকে পুরানো টিকিটের উপর স্ট্যাম্প দিয়ে দিচ্ছে, স্ট্যাম্প দিয়ে টিকিট দিয়ে দিচ্ছে। এখানকার কাউন্টারে দিচ্ছে নতুন স্টাফ এসেছে, আগের যে স্টাফরা ছিল সেই স্টাফগুলো কেউ নেই, এখন সব নতুন স্টাফ এসেছে, তাদের আমরা চিনি না। সব স্টেশনের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। नवा सेरमा रिया पुइलू महारिगी हावड़ा बर्धमान मेनलाइन चेतान रे मेना सिमलागढ़ स्टेशन बेसरकारीकरण लगिते नोटिस हो जारी आकाना। सिमलागढ़ स्टेशन दो नित दो साधारण स्टेशन दो बांग मित हॉल्ट स्टेशन लेकाते मन ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱫᱟ और ओना खातिर गी बतर को ऐकवेदा ओंडेन थनित हड़कू जे अडिगान ट्रेन गी ओना स्टेशन रे नित दो बांगी तिंगुआ ओंडेन थनित हड़कू दूरो पाल्ला रिया ट्रेन साब लगिते पांडुआ बांखान ओना टोठा रिया जहान लटू स्टेशन रे चलाव काते रेल रिकू देज दाड़ेया। रेल दो मित लाभजनक संस्था काना और ओना बई बईते जहाँ लेका बेसरकारीकरण हुयुग काना ओना रे मित मारांग चक्रांत चालाक काना मेनते लई किया पांडुआ ब्लक तृणमूल कांग्रेस रेन सभापति उसित चट्टोपाध्याय। সিমলাগড়ের নিত্যযাত্রীরা এই বেসরকারিকরণের ফলে চরম দুর্দশার শিকার হচ্ছেন। কেউ হাওড়া যেতে চাইলে ব্যান্ডেল পর্যন্ত টিকিট দেওয়া হচ্ছে, দিয়ে বলা হচ্ছে ব্যান্ডেলে নেমে গিয়ে পরে টিকিট কাটবেন। তাই এটা মনে রাখতে হবে, রেল যে একটা জাতীয় সম্পত্তি, এটাকে এভাবে বিক্রি করে দেওয়ার যে কেন্দ্র সরকারের চক্রান্ত, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। রেল এমন একটা দপ্তর যে রেল দপ্তরের আলাদা করে বাজেট তৈরি হয়, তাই সেরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরকে একটা করে স্টেশন বেছে দেওয়া হচ্ছে। আজকে সিমলাগড় বেছে দেওয়া হয়েছে, কাল খন্ডন বেছে দেওয়া হবে, পরশুদিন বাগিলা বেছে দেওয়া হবে। এইভাবে একটার পর একটা করে স্টেশন রেল দপ্তর প্রাইভেটাইজেশন করে দিচ্ছেন, অর্থাৎ এক কথায় বিক্রি করে দিচ্ছেন। पूर्व रेल रेन मारांग अमलिया एकलव्य चक्रवर्ती मेन बेसरकारीकरण दो बांग हुई काना। सिमलागढ़ स्टेशन रे टिकिट अखरिंग अडिगी कमाकानते उना स्टेशन दो हॉल्ट स्टेशन हुई काना। साउते नोआ होय मेना कादा पनोत रे अडिगान स्टेशन गे मेना जहारे एजेंसी होतेते चाला काना। हुगली खन सोमनाथ घोषा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।